हाय सांग माने नमस्कार केमती अच्छा आपण मैंने समस्ते आशा कर समस्ते भल थे। तो आज मो यूट्यूब चैनल किसी नुआ करिया देखा चाहूँगी तो से आज खाइबार वीडियो बनैबी। तो आपण मानक केमती लगे मुझे जाने तो मोर जब किसी भी भूल थाए ताले मते क्षमा करेंगे। तो आज चलतु स्टार्ट करवा खाया वीडियो। आज आम मो भौणी सहित मुझे चैलेंज वीडियो करुँची। तो आज आमिषर रेसिपी देखु खाइबा सबू ये माछ झोल अच्छी आंबुल दिया आउे भात ये मदरंगा पतुआ ये माछ भजा देखु आउ पियाज लेंबू लुण लंका आ पानी तार भी सेम अच्छी। तो एठी आमर जी खाइबार फास्ट मिल 300 टका। तो जी हार सी खाइब कंचा लंका 3टी आउ लेंबू चुपुड़ी की रस खाइब तार पनिशमेंट आज। तो चलते स्टार्ट करिवा। तो चलतु एबे आमे स्टार्ट करिवा। आज आमर होइतिला देसी पुणा माछ आ माँ ताको आज सोरिष आंबुल पकईकी झोल करथिले। तो बहुत टेस्ट लगुच माछ को भाजती आटा भी बहुत भल लगुच। कहते माछटा हूँ मकुंदी माछ आ खाई एमती वीडियो मुझे देखी नी आ बड़ हस भी लगुच वीडियोटी करुँची। मैं दी जन एत खाइबार व्यस्त थिलु जे कैमेरा को भी अनै नथिलु। आ खाइबा टाइम रे हाँ मु बेले बेले काम को टिके अनै दउथि जे ता थाई तो सरलानी कि नाही। आ मो कैमेराटा धरी थिला हो जो दामा दामा हो जो मो सान मझिया भूणी आ ये मो सहित जे खाउ से मो सान भूणी जे भी मो तंत्र लागि गला माने ताळ को उठी गला आ पानी पीली। देखिए आप वीडियो में पानी पी सारा पर पुणी भात खाइबा स्टार्ट करदेली। आ डिस्टर्ब करथिला मो भाई आसिक बारंबार करके। तो माँ रांधि आंबुल तरकारी आ बढ़िया लगुच पूरा टेस्टी आंबुल भी सेमतिका भी बहुत माने खट्टा भी लगुच आ बढ़िया लगुच। एत व्यस्त जे मैंने से कहार की अनौनी कि किसी कहूनी ता पाटर टिके भी पार्टी माने फिटू ना आ पूरा पूरा एत बिजी है माने 12 वर्ष है से खाई ना। तो भात माने सर्त गलानी तार भात सरी ना किंतु भगवान को डाकुच भगवान मु लंका खाइबेनी जमती 3टा कंचा लंका बहुत गुड़ा काम भी तार खाऊँ मो पाख थाई भी अच्छे कंचा लंका मुझे टिके खाली खाई थाई कड़ रखी कि से तार कंचा लंका खाई सारानी। खाली तो खाई चलिए आ देखो माछ मुंड मोर बहुत फेवरेट माछर माछ मुंड आ नांज आउ कामा नहीं माछर नांज नहीं पेट गोटे नहीं तार नांज भला आ नहीं मुंड मो पेट गोटे आउ देखु मुंड पूरा मत मतलब बहुत भल लगे। हाथ सरते गलानी किंतु कामार सरिया जाए ना आ भगवान जमती मु जीति जाए आ कंचा लंका बहुत भी राग कंचा लंका जमती मु 3टा न खाए आ 300 टका मोर हो जाऊ। मु मकुंदी माछ खाऊची आ मकुंदी माछर बहुत कंटा आ देखंतु मकुंदी माछ एटा हो मकुंदी माछ आर भी बहुत टेस्ट। खाइबा सरिया गलानी फाइनाली बोधे मु ही जीतबी आ बढ़िया टेस्ट लगुच भी आंबुल आ कंटा कंटा भी गलीगला मो हाथर माने पेन भी कर नख आंगुली माने कुणर गलीगला आ बाबारे माने एते कंटा जे मकुंदी माछर मान छड़े खाया भी मुश्किल। तो देखु खाइबा सब सरीगलानी लास्ट ये गलानी आ कामार मु भावुँ सरीजीव कहीं तार नांज आउ पेट भी सी भी खाई सारानी मोर मुंड अच्छी मुंडटा खाइबा एते सहज नुहे आउ माँ भगवान दु कामार सरते गलानी आउ कामा भी भावुँ जीतिज कहीं 300 टका तार ही हो
ଆଉ ମୋର ତ ସରିନି, ମୋର ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଣ୍ଡ ମୁଁ ଖାଇପାରୁନି। ଛାନିଆ ମାନେ କେମିତି ବି ଖାଇବି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି। କଣ୍ଟା ପ୍ରବଳ କଣ୍ଟା ଅଛି ମାଛ ମୁଣ୍ଡର, ସିଏ ତାର ଖାଇକି ସିଏ ହିଁ ଜିତିବ। ମୁଁ ଏଇ ଲାଷ୍ଟକୁ ଦେଖିବେ ଆପଣମାନେ, ମୁଁ ହିଁ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଖାଇମି, ଲୁଜର ହେଇକି ରହିବି। ମାଛ କଣ୍ଟା ଛଡ଼େଇକି ଖାଇବାର ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ କାମାର ଦେଖନ୍ତୁ ତାର ନାଞ୍ଜ ଖାଇକି କଣ୍ଟା ଦେଖାଉଛି କ୍ୟାମେରାରେ ଆଉ ପକେଇ ଦେଉଛି। ଆଉ ଆମ ଦାମା ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି ତା ଗ୍ଲାସ୍କୁ ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ରଖୁଛି, କାହିଁକିନା ଦେଖାଉଛି ଯେ ତା ଥାଳି ପୁରା ସଫା ହେଇଗଲାନି। ଆଉ ମୋର ସରି ନାହିଁ ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ମୋର ପିଆଜ ବି ଅଛି, ଲୁଣ ବି ଅଛି, ଆମ୍ବୁଲ ଅଛି, ଝୋଳ ଅଛି, ଆଉ ସବୁ ଅଛି। ମୋର ଖାଲି ଭାତ ସରିଯାଇଛି ଆଉ ମାଛ ଭଜା ସରିଯାଇଛି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ହେବ। ଆଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ତାର ସରିଗଲା। ଆଉ ସେ ପାଣି ବି ପିଇ ସାରିଲାନି, ତା ଥାଳି ପୁରା ସଫା ହେଇଗଲାନି। ଆଉ ମୋତେ ଦେଖିକି ସିଏ ହସୁଛି। ମୋର ସରି ନାହିଁ, ତାର ସରିଗଲାନି। ଆଉ ଏବେ ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ମାନେ ଲଙ୍କା ଖାଇବି ଆଉ ଲେମ୍ବୁ ମାନେ ଖାଇବି। ଆଉ ମୁଁ କଣ୍ଟା ଫିଙ୍ଗୁଛୁ, ମାନେ ଖାଇବା ମୋର ସରୁନି ଯେ ମୁଁ କଣ୍ଟା ଫିଙ୍ଗୁଛୁ। ଖାଇବା ସରିନାହିଁ ବୋଲିକି ମୋ ଭଉଣୀ ଜୁମ୍ କରିକି ଦେଖାଉଛୁ, ଖାଇକି ମାନେ କେମିତି ଝାଳ ହେଇଗଲେନି। ଆଉ ତଥାପି ଖାଇବା ସରିନାହିଁ। ଆଉ ଆହୁରି ଝୋଳ ଖାଉଛୁ, ଆମ୍ବୁଲ ଚାଟୁଛି। ଫାଇନାଲି ଏବେ ମୋର ସରିଲା ଖାଇବା। ଆଜି ସେ 300 ଟଙ୍କା ନବ ତ ନବ, ଲେମ୍ବୁ ମୁଁ ଏବେ ଚୁପୁଡ଼ିବି ଆଉ 3ଟା ଲଙ୍କା, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଖାଇବି। ପତ୍ର ଖାଇବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ 3ଟା ଲଙ୍କା ଆଉ ଫାଳେ ଲେମ୍ବୁ, ମାଲୋ ଖାଇମି ଏବେ। ଆଉ ସାଥିରେ ଲଙ୍କା ମାନେ ଚୁବେଇ ଦେଲି, ତାପରେ ଏବେ ଲେମ୍ବୁ ଖାଇବି। ପୁରା ମାନେ କାନ ପୁରା ଝାଇଁ ଝାଇଁ କରିଗଲା। ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ, ଲେମ୍ବୁକୁ ଏବେ ଖାଇଲି। ଆଉ ବହୁତ ଖଟା। ତାପରେ ମୁଁ ଏତେ ମାନେ ରାଗ ହେଇଥିଲା, ତାପରେ ପାଣି ପିଇଲି। ତାପରେ ଏବେ ମୁଁ ମାନେ ଭାବୁଛୁ ଚିନି ଟିକେ ଖାଇଦେବି। ତ ଭିଡ଼ିଓଟା ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟିକେ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣମାନେ ତ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଲେ କେମିତି ଆମେ ଖାଇଲେ ଆଉ କିଏ ବି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜରେ ଜିତିଲେ। ଆଉ ସେ ମୋ ସାନ ଭଉଣୀ, ସିଏ ଜିତିଗଲା। ତ ମୁଁ ଲଙ୍କା 3ଟି ଖାଇଦେଲି, ଭାବିଲି ସେଟା ରାଗ ନୁହେଁ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଖାଇଥିଲି ରାଗ ଥିଲା। ତାପରେ ଯେ ମୁଁ 3ଟା ଏକାଥର ଖାଇଦେଲି, ବାବାରେ ମୋ କଳ ଏତେ ଜୋରସେ ରାଗ ହେଲା, ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମାନେ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟା କରିଲିନି, ଆଉ ଏଣ୍ଡ ବି କରିପାରିଲିନି। ସେଥିପାଇଁ ପୁଣି ଭିଡ଼ିଓଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓରୁ ଦେଖିଲି ସିଏ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜଟି ଜିତିଗଲା ଆଉ ମୁଁ ହାରିଗଲି। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ମୁଁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ କରିଥିଲି। ତ ମୁଁ ଭାବୁଛୁ ଯେ ମୋର କିଛିଟା ବି ଭୁଲ ଥାଇପାରେ। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ତାହେଲେ ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ କରି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖିବେ ତ ପ୍ଲିଜ୍ ମୋ ହୃଦୟରୁ ମୁଁ କହୁଛି କି ଆପଣମାନେ ମୋ ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଆଉ ମୋର ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ନିହାତି ପହଞ୍ଚୁଥିବ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଦ୍ୱାରା। ତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନେ ମୋତେ ଢେର ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ଯେମିତି ମୁଁ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିବି। ତ ରଖୁଛି, ବାଏ ବାଏ।